حکیم، اور گدھے پر تو ہم اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں جس نے کبھی گدھا دیکھا ہی نہ ہو۔ بتا کیا تعبیر ہے، بتا۔ وہ چودھری جی، کوئی مشکل وقت آنے والا ہے جی۔ اس سے زیادہ مشکل وقت کیا آئے گا حکیم عبداللہ، کہ کمی کمیل چودھریوں کے ہاتھوں سے مچھلیوں کی طرح تلک رہے ہیں، پھسل جاتے ہیں، صاف نکل جاتے ہیں۔ ترک دنیا، ترک دنیا دنیا سے تعلق توڑ لینے کا نام نہیں ہے بھائی منور۔ یہ تو صبر، قناعت اور توکل کو یکجا کر کے اپنے تن بدن میں سمو لینے کا نام ہے۔ سبحان اللہ صوفی جی، سبحان اللہ۔ پانی پر ٹوٹ پڑنے سے گریز کا نام صبر ہے۔ قناعت ہاتھ میں گلاس آنے پر ایک گھونٹ لے کر آگے بڑھا دینے کا نام ہے کہ شاید دوسرے ہم سے زیادہ پیاسے ہوں۔ اور توکل، توکل تو مردان رضا کے پیروں کی مہندی ہے۔ واہ صوفی صاحب واہ۔ پانی تک پہنچنے اور چھینا جھپٹی کرنے والوں میں شامل نہ ہونے کا نام ہے۔ سو توکل ہے اپنی باری کے انتظار کا نام۔ اب دیکھیے، اپنی باری کا انتظار کرنا اور رحمت باری پر اعتماد رکھنا کہ میری باری آئے گی، یہ تو توکل ہوا۔ اپنی باری آنے تک دوسروں کی باری کا خیال رکھنا، یہ قناعت ہوئی۔ اور اپنی باری کے دوران باوقار رہنا، یہ صبر ہے۔ سو ترک دنیا، دنیا میں باوقار رہنا ہے منور بھائی، اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ صوفی جی، سبحان اللہ۔ اور اس چھچھوری دنیا میں باوقار رہنا کتنا مشکل ہے، یہ میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا آج کا دن ضائع نہیں گیا۔ آج کا دن صوفی جی، آپ نے تو میری پوری زندگی بدل ڈالی ہے۔ اب میں باوقار طریقے سے یہ جنگ لڑ سکتا ہوں، مرد وفا کی طرح اور مرد خدا کی طرح۔ چودھری جی، آپ آئے اندر آئے۔ میں نے تمہارا اوکھا پانی بند کیا تھا۔ کیا تھا؟ یہ کون لوگ ہیں جو تمہارے گھر میں آ جا رہے ہیں؟ چودھری جی، یہ شہر کے لوگ ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ آپ نے میرا حقہ پانی بند کیا ہوا ہے۔
हो जाएगा मालूम, जब उनके सरों पर जूतियां मरवाऊंगा 10-10 तो मालूम हो जाएगा। ना चौधरी ना, ये जुल्म न करना, वरना क्या इज्जत रह जाएगी गांव वालों की, शहर वालों की नजर में। वो पहले क्या इज्जत है गांव वालों की, शहर वालों की नजर में? है चौधरी है, बहुत इज्जत है मेरी। बड़े प्यार से बिठाते हैं मुझे अपने पास और हर तरह की मदद करते हैं, रुपए पैसे की भी और हौसला बढ़ाकर भी। हौसला ही तो बढ़ा रहे हैं वो तुम जैसे सरफिरों का। नित्या, तू नहीं समझता, वो तुझे आगे करके खेल खेल रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं वो मेरे खिलाफ। दीन के ये खादिम किसी के खिलाफ क्या साजिशें करेंगे? मेरे खिलाफ नित्या, दीन के ये खादम मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ओ नित्या, बेवकूफा सोच, हर आदमी दीन के रास्ते पे चल पड़ेगा तो कौन बधाई देगा हमें, कौन जूतियां खाएगा सरों पर हमसे? और दीन तो सबको बराबर कर देगा, ऊंच नीच खत्म कर देगा। और कमी कमीन मंचों पे बैठेंगे चौधरियों के साथ। नित्या, सोच, मैं देखूं कौन सलाम करेगा तुझे। नित्या, पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। एक चौधरी दूसरे चौधरी का कैसे दुश्मन हो सकता है? सोच, सोच नित्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बेवकूफ हो गया। और सब बराबर हो गए तो कौन इज्जत करेगा चौधरियों की? जुल्म सितम की दास्तां खाक सुनाएगा, गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा। यो इकबाल बेटा, छियो। जुल्म सितम की दास्तां खाक सुनाएगा, गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा। गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा। गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा। गूंगा गुड़ का जायका क्या बतला। दुनिया कुछ अधूरे से ख्वाब तकती हूँ और सोचों के जाल बुनती हूँ। यूं तो बरसों से जी रही हूँ मगर
یہ الگ بات ہے کہ روز مرتی ہوں. زیبا. ارے 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 شہرینہ، تم کب آئی؟ ابھی پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں ڈسٹرب نہ کروں، پھر میں نے سوچا آ ہی گئی ہوں تو کچھ باتیں ہو جائیں. یہ تو بہت اچھا کیا تم نے. اب آ ہی گئی ہو تو گپے مارتے ہیں. اچھا وہ سب تو ہوتا رہے گا، پہلے یہ بتاؤ کیا لوگی؟ چائے، کولڈ ڈرنک؟ چائے تو میں پی کے آئی ہوں. پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کھڑکی کی طرف دیکھ کر کیا سوچ رہی تھی؟ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ساری دنیا کو روشن کرنے والا بالآخر خود بھی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. ایسا ہمیں لگتا ہے زیبا، در حقیقت وہ دوسری جگہ طلوع ہو کر روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے، سچے پیار، سچے جذبوں کی طرح. شہرینہ پتہ نہیں کیوں اس حادثے کے بعد کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے سارے خواب، میرے سارے جذبات میری اس مٹھی میں بند ان جگنوں کی طرح ہیں جو ایک ایک کر کے مر رہے ہیں. میرے سارے خواب مجھے دھندلے ہوتے نظر آتے ہیں. شہرینہ یار تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اچھا یہ بتاؤ تمہاری لڑائی تو نہیں ہوئی اس؟ نہیں، ابھی ایسی نوبت نہیں آئی. وہی تو میں سوچ رہی تھی. شوکت تو بہت لونگ اور بہت آئیڈیل قسم کی پرسنالٹی ہے، نہیں؟ لگتا ہے تم اس سے کافی امپریس ہو. تھوڑا بہت. جانتی ہو زیبا، ہم دونوں لنچ اکٹھے کرتے ہیں، اور اگر کبھی کسی پروجیکٹ پر بحث چھڑ جائے نا تو پھر دیکھا کرو شوکت صاحب جس طرح دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں نا، اف بہت کیوٹ لگتے ہیں. زیبا تم لکی ہو، بہت لکی ہو تم کہ تمہیں شوکت جیسا ہم سفر ملا. اب میں اس کی ہم سفر کہاں رہ گئی ہوں شہرینہ؟ میرے قدم تو اس ویل چیئر نے جکڑ لیے ہیں. لے آئے جی عابد کو. کیا کہتا ہے یہ؟ بڑی باتیں کر رہا ہے یہ گاؤں میں آپ کے خلاف. عابد ابو پتر، پہلے میں ہی تمہیں کہتا تھا کہ شہر نہ جا. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ تو شہر چلا جا، وہاں جا کے کوئی کام کاج کر، مکان اپنا میرے آگے بیچ دے اور اپنے پیسے کھڑے کر لے. وہ مکان تو اس کی پیمائش تو میں کر چکا ہوں چودھری جی. وہ مکان میرے آگے ڈھال اور پیسے کھڑے کر اور جا شہر، ادھر جا کے کام کر. لاہور میں باریک کام کرنے والے کی بڑی قیمت ہے. تو جی آپ کے کہنے کے مطابق میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب جو کچھ بھی کروں گا یہیں رہ کر کروں گا. سوچ لیا تھا لاکو؟ جی چوری جی اب یہ سوچتا بھی ہے. سوچ لیا.
पुत्र सोचते बड़े हैं, छोटे तो सिर्फ अमल करते हैं। और तेरे लिए मैंने यही सोचा है कि तू अब यहां नहीं रहेगा, शहर जाएगा, अपने पैसे खरे कर और मकान खाली कर, और जा शहर, उधर जाके माल कमा, अपना नाम कमा और हमारा नाम रोशन कर। चौधरी जी वो मैंने बंदोबस्त कर लिया है, अब मैं यहीं रहकर काम करूंगा। लोग मुझे माल दे जाया करेंगे और तैयार माल आकर खुद ले जाया करेंगे। मैं यहाँ रोजगार का नया जरिया पैदा करूंगा। और रोजगार हमारा सिर्फ खेती बाड़ी है, खबरदार यहाँ कोई और काम लाया तो जा दफा हो। और सिर्फ ये सोच कि तूने मकान कब खाली करना है। चल चल ले जाओ इसे। सोच लिया था इसने, सोचने लग गया ये, सोच लिया था। बंदगी का कमाल है नमाज पूरी यकसुई के साथ ठीक ठीक अदा करना। उड़ना कोई कमाल नहीं, उड़ तो जादूगर भी लेता है, लेकिन मोमिन की मेराज है नमाज। ये उड़ान भरो दिन में 5 बार, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में क्या खिलाता है। तुम्हें अपनी सांसों में ताजा गुलाब की महक महसूस होगी। ये गुलाब है ईमान का गुलाब, जो अल्लाह ताला मोमिन के दिल में खिलाता है। और ताड़ी उस गुलाब की महक है जो मोमिन के दिल में खिलता है। तो मेरे बच्चे, अब इस गुलाब की हिफाजत करना, अपने अमाल दुरुस्त रखना, और हमारे लिए भी दुआ करना कि हम भी इस काबिल हो सके और उन जिम्मेदारियों को निभा सकें जो दाढ़ी रखने के बाद इंसान पर वाजिब हो जाती है। ऐसे मौकों पर कहते हैं पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कुछ खबर है तुम लोगों को? क्या बात है हकीम जी? चौधरी रियासत अली का बेटा शौकत अली आ रहा है शहर से। वाह वाह वाह, लो जी, यक न शुद्ध दो शुद्ध। एक चौधरी हम बेचारों से नहीं संभाला जाता, ऊपर से उसका बेटा आ रहा शहर से। मगर वो तो अजान देने के लिए आ रहा है। अब देखना तो ये है कि चौधरी रियासत अली भी उसके सर में गोली उतारता है कि नहीं। उतार देगा, मार देगा उसे भी। हैं? अपने बेटे को भी गोली मार देगा? हाँ,
तुम नहीं जानते चौधरी रियासत अली को। हमने और हमारे बुजुर्गों ने देखी है इनकी जहालत और अड़ी। उसका बेटा भी जाहिल और अड़ियल ही है। जाहिल ना हुआ तो अड़ियल तो हो गई ना, है? बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुता नहीं पर थोड़ा थोड़ा है। अड़ियल तो वो है, इसीलिए तो बाप का घर छोड़ के चला गया था। आज 19 साल के बाद उसका जिक्र सुना है। 7 साल का था जब वो घर से भागा था। फिर उसके एक दोस्त ने आके बताया कि शहर के एक रईस आदमी ने उसको अपना बेटा बना लिया, उसको पाला पोसा, उसको तालीम दिलाई और अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। हो सकता है कि पढ़ लिख के उसमें कोई तब्दीली आ गई हो। उसे पता है कि वो कहाँ अज़ान देने आ रहा है? क्या खबर कि उसे पता हो और क्या खबर कि उसे पता ही ना हो। हेलो ज़ेबा। शहरीना, what a pleasant surprise. आओ बैठो। शौकत तुम्हारे साथ नहीं है क्या? शौकत? जी, शौकत साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे। वो अपनी मीटिंग पे चले गए और मैं तुम्हारे पास आ गई। ये पूछने की उस दिन ऐसी कौन सी बात थी जो तुम कहते कहते रुक गई थी? अच्छा, शायद उस दिन मुझ में ये हौसला नहीं था जो आज है। शरीना, ये अजीब सी घुटन है या मुझे महसूस हो रही है? कुछ नहीं है ज़ेबा, ये सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स है। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। ऐसे भी मौसम तो इंसान के अंदर ही होते हैं। शरीना, मैं ये फील कर रही हूँ कि शौकत दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या? शौकत दूसरी शादी करना चाहते हैं? हाँ, और मैं खुद भी यही चाहती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम ज़ेबा। लगता है तुम अपने हवास खो बैठी। खो चुकी हूँ मैं अपने हवास। मैं अपने हवास ही नहीं बल्कि अपना वजूद खो चुकी हूँ शरीना। मैं तो बिल्कुल उस साई की तरह हो गई हूँ जो कभी इधर और कभी उधर, जिसकी ना ही कोई अपनी शनाख्त है और ना ही कोई अहमियत। ज़ेबा, तुम्हें क्या हो गया है? शरीना, मैं तुमसे सच्चाई का इजहार कर रही हूँ। उस सच्चाई का इजहार जिसने मुझसे मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। मेरे इस मफलूज जिस्म की सजा शौकत को क्यों मिली? उसे तो अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है ना। फिर मैं उससे वो हक क्यों छीनूं? शरीना मेरी बहन, तुम्हें और शौकत में तो ऐसे ही इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम प्लीज उसे दूसरी शादी कर लो। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ज़ेबा। तुम हमारी अंडरस्टैंडिंग को गलत समझ रही हो। We are just good friends. हमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा है। शरीना, प्लीज शरीना, मैं शौकत की खुशियों की खातिर अपनी तमाम दौलत और जायदाद तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ज़ेबा, तुम्हारी दी हुई दौलत और जायदाद से मैं उसका जिस्म तो खरीद सकती हूँ, मगर उसका दिल और प्यार नहीं। शरीना, आखिर कब तक मैं शौकत की खुशियों के दरमियान दीवार बनी रहूंगी? शौकत तुम्हें पसंद करता है। तुम सोचो इस बारे में शरीना। तुम उसे वो खुशियां दे सकती हो। प्लीज ज़ेबा, प्लीज।
प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस करो, खुदा के वास्ते बस करो जेबा। तुम मेरी दोस्ती को समझी ही नहीं।